Kucil Funky Remix. Kada. Sa kada gaga. Nagpractice og basa ka bakada? Ano ba? Dili man ni abakada. Unsam din na? ABCD man eh. Oh, ABCD day na. A, A, B, B, C, C, D. D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, A, B, C, D. Kucil Funky Remix. Oye, galoy lagi ka? Gimingaw ko niya. Tawagi. Istoryahi. Istorya da ng kwarta. Kucil Funky Remix. Ngano nagluyaman ka gaga? Pa naman ko suyop-suyop. Kucil Funky Remix. Unsam kada gaga. Ay malamang naglimpyo. Ay naman. Dahil trapo o gamita po na imong ulo. Kucil Funky Remix. Unsam ka gaga. Bastos ning buang. Ikaw gaga. Ay si pangawat. Kay bad kayo naman si pangawat. Ikaw kap, pila day minimum nimo sa usa ka adlaw? 300 pero limpyo nga pamaagi. Imo ha pila man day imong minimum? Labing gamay na ako sa usa ka adlaw 10,000. 10,000? Pero ang pinagikada ko 20,000. Sure mong gid ka gaga. Paldo mong gid siguro ni. Kucil Funky Remix. Kani, wala ag tag-iyas baboy. Paldo giniron. Ikaw gid ay magsipang rep ining baboy na ako dire ha. Uy! Ikaw dai sigpangunin kung baboy dire ha.